So mga kamuti, so fiber. So natay toner gali mga kamuti. Natay toner mo na itong toner. Toner nga papagahi ni siya para sa fiberglass. Kini siya para liquid hardener. Toner nga red, orange. Orange nga toner. Ito butang nga toner nga orange. Para makitaan niyo. Ayan, toner. Orange yung magamutay. Orange na orange. Oh, orange oh. Toner orange. Tawa niya na oh. Orange itong toner. Hardener natin. Hardener oh. Hardener. Sa ning kuha no. Liyaan ning kuha na ning. Palpaking.